serya na ulo nila. Mayang. Sarap. Hello. I'm from America. So, itusok-tusok me Filipino. Or din na American. And this is a Korea. Itusok-tusok like this in a Filipino. Oide. Tinuod. Udah rumah temannya. Hindi ba daw Pilipino may? May na mas mama. Ayan. Wala na ba tayong ninja? Live, no? Live? I-live din. Kaya mag-phone na din. Ate pa live. Live na lang. Kaya pwede daghan. Pwede ganun. Taas sunod naman. Di ba full? Hindi din. Live lang din. I-transfer sa live. Transfer sa live. Ayaw na. Live ba? Buwan mga mga. Ayaw.